আজকে আমাদের হিন্দির প্র্যাকটিস ক্লাস হবে। দেখো সেট 3, এর আগে আমরা দুটো সেরেছি। যে মিক্সড কোশ্চেন থাকবে, সঙ্গে আমাদের যে গদ্যাংশ থাকে ওটাও থাকবে। সমস্ত চ্যাপ্টারের থেকেই নেওয়ার চেষ্টা করি কম বেশি করে। তো একটা জিনিস বলে দিই প্রথমে, সেটা হচ্ছে যে প্রশ্নগুলোকে ভালো করে পড়বে, কারণ অনেক সময় প্রশ্ন ভালো করে পড়া হয় না বলে অনেক জানা জিনিস আমরা ভুল করি। এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস সেট করতে গিয়ে প্রথমে তোমরা খেয়াল রাখবে। আর তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তো ভুল হবেই, সেটা যেন না হয়। তো অল্প সময় ধরে অনেকে ভাবে যে করে ফেলবো 7 মিনিট বা 10 মিনিটের মধ্যে, ঠিকই আছে, কিন্তু তাড়াহুড়োতে ভুল যাতে না হয় সেজন্য সম্পূর্ণ প্রশ্নটা ভালো করে পড়বে, অপশন ভালো করে পড়বে, তারপর উত্তর করবে। প্রথম যেটা দেওয়া আছে দেখো, প্রথম দেওয়া আছে যে मनुष्य अपने कर्म के अनुसार फल पाता है। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त फल शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? देखो देवा আছে विनाश, परिणाम, विकास, वृक्ष का फल। ঠিক আছে, তাহলে অ্যান্সার কি? পরিণাম। এখন বিষয়টা এখানে ভালো করে বোঝার আছে একটা জিনিস দেখো, সেটা হচ্ছে পরিণাম মানে হচ্ছে কোনো কিছুর একটা ফল, অর্থাৎ তুমি যদি যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে, মানেটাই বোঝাচ্ছে যে তুমি তোমার কাজের অনুযায়ী তোমার পরিণামও সেই রকমই ঘটবে। এই পরিণামের যে ফল, এই ফল কথাটা তো আমরা ফ্রুট হিসাবে ব্যবহার করি, ফল, কিন্তু এই ফল মানে রেজাল্টও বটে। কি এটা? রেজাল্ট, তাই না? অনেক সময় বলি না পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে কিনা, বল কি বলি তো, তার মানে এটা রেজাল্ট। অর্থাৎ আমরা যেমন পরিশ্রম করব তেমনভাবে আমরা সেই পরিশ্রমের ওপরে আমরা মজুরি বা আমরা সেই পরিমাণে নম্বর বা আমরা সেই পরিমাণে সাকসেস পাবো। অর্থাৎ এটার খুব ভালো অর্থ হচ্ছে পরিণাম। বিনাশ মানে তো শেষ, বিকাশ মানে হচ্ছে শুরু বা উন্নতি, বিকাশ ঘটছে, আর বৃক্ষ ফল মানে হচ্ছে গাছের ফল, তাই না? চলো প্রশ্ন পড়বে, কারণ কোথাও নাই বলতে পারে। पुलिस ने मयंक से जब चोरी के बारे में पूछा तो मयंक डैश झूठ बोल गया। रिक्त स्थान की पूर्ति ऊंची मुहावरे शब्द द्वारा कीजिए। मुहावरे থেকে কিন্তু এইরকম কিছু কিছু ভাষার ইয়ে দিয়ে দেবে, একটা করে লাইন, ঠিক আছে? নাচ না জানে আঙ্গন টেরা, আঙ্গনের জায়গায় ফুল স্টপ মানে শূন্যস্থান থাকবে। এগুলো মানে অনুযায়ী কিন্তু বসাতে হবে, যা খুশি তো তা হয় না, কারণ মহাভারতের একটা অর্থ ব্যক্ত করে। তাহলে এখানে বলেছে যে ময়ঙ্ক ড্যাশ ঝুট বল গেয়া, ঝুট বলার আগে কোন শব্দ ব্যবহার হয় যার জন্য এই শব্দটার মানে দাঁড়াবে একটা একরকম? সফেদ একদম সভি কালা, ঠিক আছে? সফেদ ঝুট বল গেয়া, একদম ঝুট বল গেয়া, সবই ঝুট বল গেয়া, কালা ঝুট বল গেয়া। সফেদ আছে যেন কালা অপশানই থাকবেই। এখন কথাটা হচ্ছে এখানে আমরা কি বসাবো যার মানে হবে? এটা হবে সফেদ। সফেদ মানে হচ্ছে পুরা ঝুট, মানে যার মধ্যে একবারে কি বলবো, মানে কোনো রকমের খাদ নেই। হ্যাঁ, ঝুট মানে সেই রকমই ঝুট, ঠিক আছে? সফেদ ঝুট তাকেই বলে, যেটা হচ্ছে পুরা ঝুট বা পরিষ্কার একদম 100%। चलो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलंब शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। এখন রেখাঙ্কিত শব্দ নেই, এটার নিচে রেখাঙ্কিত হবে। কার নিচে? সগুণ। সগুণ এটা হবে অর, এটা কি হবে? और सगुण और डैश दोनों ही परमात्मा के स्वरूप है। सगुण और डैश दोनों ही परमात्मा के स्वरूप है। তা প্রশ্নটা কি বলেছে যে রেখাঙ্কিত যে শব্দটা রয়েছে সেই শব্দটার কি চাইছে? বিলম্ব চাইছে। ভালো করে পড়বে যে কি চাইছে। বিলম্ব মানে বিপরীত। তাহলে এখানে দেওয়া হচ্ছে নির্মল, নির্গুণ, সাংখ্য আর বিপুল। কি হবে? নির্গুণ। সগুণ মানে হচ্ছে গুণ সহ, কি এটা? আর নির্গুণ মানে হচ্ছে গুণ নেই। সহ মানে আছে কি না বলো? সহ মানে কি? তাহলে আছের বিপরীত কি হয়? নেই হয়। আছে বিপরীত, তাহলে গুণ আছে, গুণ নেই, ঠিক আছে? তাহলে হবে নির্গুণ। নেক্সট, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिससे ना जीता जा सके। অজড় আছে, অজেয় আছে, অপরাজয় আছে, অমর আছে। কি হবে? जिससे जीता ना जा सके অজেয়। এগুলো যেন ভুল না হয়। वो द्वार पर खड़ा है, वो वाह, कोई द्वार पर खड़ा है, वाह।
অনিশ্চয়বাচক সর্বনাম। অনিশ্চয় মানে হচ্ছে যাকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি না। তাহলে এই সর্বনাম কা প্রয়োগ কর ইস বাক্য কো লিখিয়ে। ও শব্দটার যদি অনিশ্চয়বাচক করি, তার মানে যাকে আমরা চিনি না, যাকে নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না, সেখানে वे আছে, वो আছে, मैं আছে আর कोई আছে। কোনটা হবে? তাহলে कोई द्वार पर खड़ा है, একদম कोई कुछ, এগুলো হবে কি অনিশ্চয়বাচক সর্বনাম। ভেরি গুড। চলো, पत्र में जो कहा है सब झूठ है। ভালো করে পড়বে। पत्र में जो कहा है सब झूठ है। উপরোক্ত বাক্য में क्रिया संबंधी त्रुटि, किस त्रुटि? त्रुटि तो আমাদের শিখতে হবে না, বাক্য में त्रुटि। क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। কি কি বাক্য আছে ভালো করে পড়বো। पत्र में जो लिखा है सब झूठ है, पत्र में जो स्पष्ट है सब झूठ है, पत्र में जो बताया है सब झूठ है, पत्र में जो भेजा है सब झूठ है। বিষয়টা তাহলে কোন জায়গায় আলাদা? সেটা হচ্ছে কাহা হ্যায় জায়গায়। কোন জায়গায়? কাহা হ্যায় জায়গায়। এখানে দেখো কি কি জিনিস দেওয়া আছে। লিখা है, স্পষ্ট है, बताया है, भेजा है। লেখা হয়। বেশ, তাহলে আমরা যখন চিঠি কাউকে পাঠাই, চিঠিটার মধ্যে কি লেখার বক্তব্য থাকে? তো অর্থাৎ আমরা চিঠিকে লিখি, চিঠিতে বলি না, কথায় বলি নাকি? তাহলে আমাদের এখানে উত্তর হবে पत्र में जो लिखा है सब झूठ है। তাহলে कहा है জায়গায় কি হয়ে যাবে? लिखा है। पत्र में जो लिखा है सब झूठ है। बस। समुद्र की आग ऊपर दिए गए, समुद्र की आग ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जठरा नल, बड़वा मुख, दाबा नल, बड़वा नल। डी बड़वा नल नाकि? समुद्र आग। বাকিগুলোর মানে জানো? দাবানল তো বনে আগুন। জঠরা নাল মানে হচ্ছে গর্ভাবস্থায়, গর্ভাবস্থায় জঠরের, জঠর মানে হচ্ছে পেট, গর্ভাবস্থায় যে মানে কষ্ট হয় সেটা বলে জঠরা নল। আর এইটা তো হচ্ছে নরকের দ্বার। এটা কি? নরকের দ্বার। বর্বামুখ মানে কি? নরক দ্বার, নরকের দ্বার। তাহলে আমাদের কাছে বড়বানল এটার মানে হচ্ছে কি হবে? সমুদ্র কি आग। ঠিক আছে, চলো নেক্সট। जैसा उचित वो वैसा, जैसा उचित हो वैसा। আমরা কথা কথায় বলি না, जैसा गाल वैसा तमाचाल, जैसा गाल तैसा वैसा तमाचा, তাই না? যেমন কুকুর তেমন মুগুর, কথা কথা বলি তো। তার মানে বলছে যেখানে যেটা প্রযুক্ত তার প্রযুক্তে সেই জিনিসটা তাকে দিতে হবে। তাহলে সঠিক জিনিসে প্রযুক্ত, যাকে বলে যথোচিত। সঠিক জিনিসের প্রয়োগ কী হবে? সঠিক জিনিসের সঠিক প্রয়োগ, সঠিক জিনিসের সঠিক প্রয়োগ। আমি যদি কর্পূর দিই, সেটা কি পুজোতে দেবে তো না রান্নায় দেবে? তাহলে সঠিক জিনিসের সঠিক ব্যবহার জানতে হবে তো, জানতে হবে না? আমি যদি কুড়ুল দিই, তাহলে কি মাটি কাটতে যাবে না গাছ কাটবে? এই তো এইটাই ব্যাপার। কোনটা? অভিস্ফীত। অভিস্ফীত মানে হচ্ছে মানে প্রকাশ করা কিছু, ঠিক আছে? যথালাভ, যথোচিত, বাঞ্ছিত। যথালাভ মানে উচিত লাভ, বাঞ্ছিত মানে হচ্ছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বাঞ্ছিত বলে না, এটা ইচ্ছে থাকে, বাঞ্ছিত থাকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওইটা। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। उसकी आँख से, उसकी आंखों से शोले टपक गए। शोले नीचे अंडरलाइन करो, रेखांकित तो नहीं। चलो शोले, शोले माने बुझते पारछो तो आगुन टाइपेर शोले जेटा बोले सेइटा। आंगारे आछे, पसीना आछे, क्रोध आछे, आंसू आछे। कोनटा होबे? आंसू तो आँख तो चोख থেকে কি আঁসু আসে? তো চোখ থেকে কি আগুন আসে নাকি? আসে না। ক্রোধ, পসিনা, তাহলে কি হবে? আঁসু। তাহলে उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, ठीक तो? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य কোনটা হবে? तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़त हो, तुम किताब किताब पढ़ते हो। ऑप्शन बी, तुम किताब पढ़ते हो। ঠিক, এইটা একই ছিল কিন্তু এটা কিতাব নেই, কিতাব আছে না? ঠিক। আর এটা তো পড়তে হো, আর এটা পঠত হো, এগুলো তো হবে না।
निम्नलिखितों में से चपला का अर्थ नहीं होता है। मन लक्ष्मी होबे, হ্যাঁ লক্ষ্মী হবে চপলাতে, লক্ষ্মী হবে। বিজলি, তড়ি, চপলা, বিদ্যুৎ, চঞ্চলা এগুলো হবে, মনটা হবে না। মন কোনখান দিয়ে হবে বলো আগে? আমি লক্ষ্মী যদি তর্ক তো আনি, মনটা কি করে হয়? মন মানে কি, তাই না? চপলা মানে বিদ্যুৎ, তড়িৎ, চঞ্চল। আর লক্ষ্মী মানে কমলা বোঝায়, কিন্তু লক্ষ্মী চপলাতেও বোঝায়। মনটা কিছুতেই বোঝায় না। মনটা কি তড়িতে আসবে? মন আসবে না। চপলা का अर्थ है তড়িৎ, বিদ্যুৎ। মান হবে উত্তর, ঠিক আছে। नेक्स्ट, वो नाटक बहुत अच्छी है, इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटियां पहचान करें? लिंग संबंधी की रकम ना, यो नाटक बहुत अच्छा है, এটা কি হবে? अच्छा है হবে। লিঙ্গ সম্বন্ধীয় ভুল আছে। चलो नेक्स्ट, वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अच्छा, এটা রেখাঙ্কিত শব্দ বৃক্ষ নাকি? কি কি আছে? বসন, আনার, মৃগেন্দ্র, তরু। ঠিক, বসন মানে বস্ত্র, আনার একটা ফল, মৃগেন্দ্র মানে শের, বাঘ, তাই তো, সিংহরাজ। তাহলে উত্তর কি? তরু, বিটপ এগুলো গাছের পর্যায়বাচী তো, ठीक। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पढ़ने में अच्छा होना, निरक्षर होना, अच्छी भैंस होना, बहुत होशियार होना। अच्छी भैंस होना, অপশনগুলো খুব ভালো, হ্যাঁ মজাদার অপশন না? কালা, কালা ভैंस বুঝতে পারছো? কালো মোষ ভালো তো, দুধ দেয় না? কালো মোষ যত বেশি হবে কি হবে? দুধ দেবে। বলে না কালো গরুটা দুধ বেশি দেয়, মানে জার্সি, বিদেশি, কি বলে না? তাহলে কালা अक्षर भैंस बराबर মানে হচ্ছে अच्छी भैंस होना, কি হবে? অজ্ঞ। काला अक्षर भैंस बराबर। आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी, उपरोक्त वाक्यों में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ঠিক করে বলো, এ হবে? আচ্ছা দেখো, এখানে কারক সম্বন্ধে বলেছে। কারক সম্বন্ধে হচ্ছে কোনো বিষয়ের মধ্যে বা বিষয়ের মধ্যে যদি ঢুকি, ঠিক আছে, কোনো বিষয়ের ওপরে হয়, তাহলে সেটা উপর শব্দ থাকবে না, পার থাকবে। কি থাকবে? পার। অধিকরণ কি থাকবে? অধিকরণ। किस विषय पर? बजट के विषय। किसे? তাহলে আছে आज संसद में बजट पर बहस होगी। आज संसद की कहाँ पर होगी? संसद में या की में হবে তো? संसद में না, संसद से না, संसद पर না, संसद की, संसद में, তার মানে এটা তো ঠিক আছে। आज संसद में बजट पर बहस होगी, एकदम ऑप्शन এটা ঠিক। आज संसद में बजट पर बहस होगी, ठीक है। आज संसद की बजट के ऊपर संसद की হয় না, संसद से হয় না, के ऊपर तो হবে ही ना, ठीक है। संसद पर बजट की बहस হবে না, ऑप्शन ए हो যাবে राइट। आज संसद में बजट पर बहस होगी, ठीक है। দেখতেই পাচ্ছ গদ্যাংশ থাকবেই। আজকে ছোট গদ্যাংশ একটা পেজের মধ্যেই সব ধরে গেছে, ঠিক আছে। नेक्स्ट पेजों से একই সমস্তটাই থাকবে, পড়তেও সুবিধা। चलो देखो, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्प में विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। খুব সহজ একটা। দেখো প্রথমে আছে অনুশাসন। অনুশাসন মানে হচ্ছে নিয়ম শৃঙ্খলা, কি হলে? শৃঙ্খলা, তাই তো। অনুশাসন के बिना जीवन निष्क्रिय। निष्क्रिय মানে হচ্ছে যেটা অকেজো, निष्क्रिय माने होच्छे बेकार, अकेजो। ताहले निष्क्रिय और डैश होता है, क्या होता है? बेकार, सहज, मजेदार, आसान। क्या है? बेकार। निष्क्रिय और बेकार माने अकेजो, निष्क्रिय और बेकार, ऑप्शन ए हो जाए बेटा, ठीक है। ताहले कि आछे? अनुशासन के बिना जीवन निष्क्रिय और बेकार हो जाता है, क्योंकि योजना के अर्थात परिकल्पना छाड़ा योजना के अनुसार कुछ भी नहीं होता है। डैश हमें किसी भी कार्य को पूरा करना है, कि आछे? कभी, मगर, अगर, जबकि। ताहले एखाने कि आछे? डैश हमें। ताहले कभी हमें, मगर हमें, अगर हमें और जबकि हमें। क्या হবে? কোনটা হবে বলো দেখি? বাংলায় পড়ব দেখি। ড্যাশ হামে, যদি আমাকে,
বা যদি আমাদের, এখানে যদি কোনটা? जबकि माने যদি, नागर माने যদি। अगर बारिश हो तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर बारिश होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, যদি বৃষ্টি হয়। मगर यूज करे किन्तु अगर माने होच्छे যদি, अगर माने होच्छे आगे, आगे যদি, তাহলে কি লিখবো? अगर हमें किसी कार्यों को पूर्ण करना है और सही तरीका से अपनी रणनीति को लागू करना है तो हमें पहले अनुशासन में रहने की डैश है, क्या है? और सही तरीके से अपनी रणनीति की लागू करना है तो हमें अपनी अनुशासन में रहने की डैश है। मूल्यहीन, आवश्यक, आवश्यकता, अनावश्यकता। आवश्यक হবে না তো? आवश्यकता माने प्रयोजनीयता, এটা মানে প্রয়োজনীয়তা। প্রয়োজনীয়তা, ঠিক আছে? বেশ, তারপরে কি আছে যে अनुशासन चीज़ों को डैश बनाता है। देखी की दावा আছে, अनुशासन चीज़ों को दुर्गम, दुर्भेद्य, कठिन, आसान बनाता है, ठीक? और हमारे जीवन में डैश लाता है, हमारे जीवन में कठिनता, असफलता, बेरोजगारी, सफलता, क्या बे? सफलता लाती है। बेश, খুব সহজ একটা ছিল, বেশি টাইম লাগার নেই, বেশি বোঝারও নেই, কঠিনও নেই, ঠিক আছে? এইরকমই সহজ অনেক সময় সেটা পেয়ে যাবে, তোমাদের দেখবে পারবে তোমরা করতে। বেশ।